Stand up, please. Victor, teacher. Assalamualaikum warahmatullahi
You can feel your heart flooding away every time you put your hand to your chest. But Apa do dia you have bilang? any idea what's really going on there? Or what keeps your Ada heart satu beating? bagian di dalam tubuh kalian, ya, Every day, letaknya di dada agak ke kiri, 1,000 times, 72,000 gallons of bergerak blood sepanjang hari. Although it's no bigger than your fist, your heart has the mighty job of keeping the blood flowing over Bagaimana dia 60,000 bekerja nih, Kak? miles of blood vessels that feed your organs and tissues. Seperti, oke, begini setiap hari, Water and bukan oxygen are setiap hari, essential for the existence of human life. setiap detik dan menit. Transports all these substances through various channels called blood vessels. Blood vessels involves arteries, veins, Ini bagian-bagiannya, capillaries. kapiler. To keep the blood flowing throughout our body, we have a pumping system, and the Dia heart memompa setiap hari. Begini cara is bekerjanya. the muscle that pumps blood throughout the body, beating approximately Sangat sistemik ya. 70 times per minute. Siapa yang mengatur ini semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian yang penting yang tadi bergerak. Heart has 4 chambers. Mirip dengan yang Ustaz Dasni The jelaskan. right atrium, Apa disebut? Atrium atau ventrikel atau and the left ventricle. bilik. Seram itu yang From the atas. heart. These valves Halaman depan are jantung masuk ke dalam kamar atau bilik. mitral valve, Ini sekat-sekatnya. aortic valve, Nih, pulmonic valve. kenapa harus ada sekat? Yes, agar tidak These valves are one-way valves. Now, you have seen the structure of the heart. Let us find out how it works. The blood becomes oxygen rich by absorbing oxygen in the lungs. melalui The function of the darah. heart starts when oxygenated blood is carried from the lungs to the left atrium of the heart by means of pulmonary veins. Ini untuk memvisualkan bagaimana jantung itu bekerja sebagai alat pemompa When the left atrium contracts, the left ventricle relaxes simultaneously. The left atrium pushes the blood into the left ventricle through the one-way valve. Perhatikan, When the left ventricle contracts, the blood is pumped into the aorta, which carries oxygenated blood dia naik ke atas. to the body, Ini masuk begini except the naik. lungs. Oxygenated blood reaches the different parts of the body through the blood vessels called the arteries. Arteries get Sampai arranged masuk. into capillaries, Dipecah lewat which then reaches to the kapiler-kapiler different tadi. organs of the body. Selang-selang lebih kecil lebih halus ya kan? And the blood capillaries gets mixed and form thicker blood vessels called the veins. The veins carry deoxygenated blood to the heart. The blood vessels that carry deoxygenated blood to the heart are known as the vena cava. Vena cava. Masuk. The deoxygenated blood from different parts of the body enters the upper right chamber of the heart, Sekarang which is sisi called the sebelah right atrium. kanan. The right atrium gets contracted Campur bau by tidak? the blood to flow into the right Ini pun ada ventricle, pengalamannya which di sini ya, ada contracts with the katuk-katuknya. expansion of the right atrium through the one-way valve. The right ventricle then contracts, pushing the blood into the pulmonary artery. Nanti Ustazah bagikan linknya ya, bisa di subtitle bahasa Indonesia. Waktu Ustazah nonton ini berulang-ulang Carries itu the semakin deoxygenated blood merasakan to the lungs kebesaran for oxygenation. Allah. The lungs oxygenate the blood by exchanging of gases and flows back into the heart through the Ada pulmonary saluran-saluran kecil yang sangat halus, tempat pertukaran tadi gas ya. circulatory cycle all over again. Oke, sudah tervisualkan bagaimana jantung itu bekerja? Iya. Ada satu bagian penting dalam tubuh kita ini yang harus kita syukuri, kita jaga, yaitu sistem peredaran darah tadi. Kita bayangkan itu luput satu mekanisme saja, itu akan terjadi gangguan dalam tubuh
Boleh berdiri dulu? Boleh? Kakak jelaskan dengan gambar yang sudah ada, tidak mengapa. Boleh? Kakak Tahir? Tugaskan 2 orang untuk mencari informasi ya. Yang sisanya menjelaskan di mejanya. Boleh teman-teman? Oke. Silakan dimulai. Oh ya, kelompok sini mengutus ke kelompoknya Musyirah. Musyirah punya kelompok utus ke kelompok Bella. Kelompok Bella utus ke kelompok Alif. Alif utus ke kelompok Imam. Imam kelompoknya utus ke sini. Ya, rotasinya seperti rotasi jam. Sudah? Bersiap. Hitungan 3 ke 1 kita mulai. 3, 2, 1. Silakan lakukan kunjungan. Cara peredaran yang selesai dari iri lalu menuju ke pembuluh nadi atau aorta. Pembuluh vena, sampai ke jantung. Pembuluh vena sampai ke jantung atau serambi kanan. Baru itu kalau peredaran darah besar dengan pembuluh hati. Kalau peredaran darah kecil Baik. Kakak, terima kasih. Terima kasih. Ustazah Dian apresiasi karena ternyata dengan keterbatasan waktu kakak tetap bisa menuntaskan dengan baik. Nanti kita sempurnakan ya. Boleh. Silakan duduk. Kakak Imam boleh duduk. Baik. Pada akhirnya kakak sudah memahami tentang peredaran darah ya. Peredaran darah ada berapa? 2. Ada 2. Apa saja? Besar dan kecil. Yang besar disebut naik. Yang kecil? Tidak bisa tercampur satu dengan yang lainnya karena ya setelah diatur sedemikian rupa. Baik, perhatikan kakak-kakak. Nanti kita boleh tempel hasilnya ya. Boleh ditempel dan itu akan membantu kalian memahami. Ada kelompok yang bagus tadi memberi kode jalurnya ya. Dari 1 kemana? Ke 2. Habis itu